बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में शब कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने किस रात को कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लैलतुल क़द्र, शब कदर, अहदीस से हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है और इसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत वाली है। बस जो इसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम है। इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। सुनने इब्ने माजा में है, हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में तलाश करो। कि सही बुखारी में है, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल क़द्र आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दरूद भेजते हैं जो खड़ा हो या बैठा हो, अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। फिर जब इनके त्यौहार का दिन आता है यानी ईद का दिन, तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फ़ख्र से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मज़दूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, इसकी जज़ा ये है कि इसे इसकी मजदूरी पूरी दी जाए। वो कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने जो मैंने इन पर फ़र्ज़ किया था वो पूरा कर दिया। और वो फिर आवाज़ बुलंद करते हुए निकल आए, अपनी ताकत, जलाल, इज़्ज़त व आला वक़ार और बुलंद मकाम की कसम, मैं इन्हें ज़रूर जवाब दूंगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफ़ी मांग कर वापस लौटते हैं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते, रात को जागते रहते और अपने घर वालों को भी जगाते। कि 21वीं रात जो पहली शब कदर की रात के नवाफिल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक मरतबा सूरत कदर और एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। सवाब, शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। 23वीं शब, दूसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर एक मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सवाब, शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह अज़्वजल। 8 रकत 4 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक मरतबा सूरत कदर, एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें इंशाअल्लाह अज़्वजल। इनामात, उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं रात, तीसरी शब कदर, 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर एक मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। कलिमा तय्यबा, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि कलिमा तय्यबा का विर्द करना है। जब तक कलिमा तय्यबा पढ़ लिया जाए तो फिर उसके बाद आपने शब कदर के इनामात सुन लें कि शब कदर की बरक़ात की तरफ से अल्लाह ताला लामहदूद दवाओं की बरकत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। सवाब, उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्वजल। 2 रकत, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर एक मरतबा, सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलिमा शहादत 70 मरतबा पढ़ें।
انعامات، یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 27ویں رات، چوتھی شب قدر کی رات، 12 رکعت 3 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ثواب، اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات، اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات، نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب، اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف۔ قدرت کی رات، جو شخص شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ رمضان مبارک کی 27ویں رات، جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فتح، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جو شخص شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات، 5ویں شب قدر کی رات ہے یہ، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سورۃ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات، اس کی آخری سانس مکمل ایمان، کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خدا حافظ۔